Wakati mtu anakuwa vizuri kimwili, anakuwa vizuri kiakili, anakuwa vizuri kimahusiano na watu wengine, ile social, ni pale ndipo tunasema mtu anakuwa na afya njema. MAM Média, la voix qui informe le monde. État de bien-être physique, c'est ile ndio kimwili ile. Kiakili ni état de bien-être mental, na kijamii ni état de bien-être social. Wakati mtu anakuwa vizuri kimwili, anakuwa vizuri kiakili, anakuwa vizuri kimahusiano na watu wengine, ile social, ni pale ndipo tunasema mtu anakuwa na afya njema. Unaona, unaweza kuona mtu anakimbia, hana probleme katika miguu yake, hana probleme katika mikono yake, hana probleme katika damu yake, kimwili chake kiko vizuri, lakini kumbe yeye ni mgonjwa wa kiakili. Unasema mtu huyu ni kweli kwamba hana ulemavu, magonjwa hayako katika mwili, lakini akili yake haiturne vizuri. Lakini pia mtu anaweza kuwa iko na akili, lakini mahusiano yake, ile relation yake na watu wengine, ile vie sociale yake inaenda vibaya. Na njoo wakati unaona mtu ni mzuri kabisa, anakuwa na akili, lakini anakuwa na watu ambao haongeake nao, anakuwa na stress zenye zinamsumbua, hawezi kuambia watu wengine. Sante yenye iko psikolojiki yake haiko vizuri. Nikisema afya njema ni wakati mwili yako iko vizuri, wakati uko vizuri kiakili, na wakati uko vizuri kijamii. Mwili unakuwa vizuri namna gani? Ni wakati unakuwa na utendaji mzuri, unakuwa na nguvu, unakuwa na uwezo wa kutekeleza shughuli za kila siku na kudumisha uadilifu wa mwili. Wakati mwili wako unasikia uko na nguvu, unafanya kazi vizuri, hauna ulemavu fulani, ni pale ndipo wanasema uko vizuri kimwili. Ni wakati gani wanasema uko vizuri kiakili au kisaikolojia? Ni wakati hisia zako ziko vizuri, uwezo wa kudhibiti msongo au stress na mawazo na kukabiliana na changamoto za maisha. Unakuwa na watu stress kidogo, decision yenye atakamata ni kwenda kujinyonga. Stress kidogo, decision yenye atakamata ni kwanza kujikorogea sumu. Tulikuwa naongea na yeye daktari wetu tene, akaniambia kama kule kwa walimu general walibaletea kafie mmoja mwenye alikunywaka kama 50 paracetamol. Mtu anafika kunyumba, anaingia tu mshambre, wanawaza ni kawaida. Banaanza kula, wanamtukia, wanasema wanasikia hasemi. Wanasema huyu mtu yuko saa shalala. Banaenda kula, wanamwacha. Saa ya kuomba, banamtokea tena, wanasema mtu hasemi. Sasa huyu mtu hakukula na esi hata omba. Banaforce mlango, wanaona mtu ashakuwa ukitanda hivi. Banaangalia ile maplakete, kulikuwa 5 plakete ya paracetamol. Na plakete mwe inakuwa na comprime ngapi? 5 plakete inakuwa 50 comprime. Nikisema alikabiliana na stress, alikabiliana na msongo, alikabiliana na mawazo yenye limupita, decision yake ya kwanza ni kujinyonga, kukoroga sumu. Ule mtu haiko vizuri, afya yake ya kiakili au kisaikolojia haiko vizuri. Hata kama anaweza kuwa hakukuwa na malaria, hana ulemavu kimwili, hana maumivu, lakini iko mgonjwa kiakili. Wakati gani unasema mtu iko mzuri kijamii? Ni wakati anakuwa na ubora wa mahusiano na watu wanaomzunguka, kama vile familia, marafiki na jamii, community. Unakuwa na mahusiano mazuri, kwanza na familia yako, pili na marafiki zako, na tatu na community.
watu bavoise wa mkartier, bavoise wa mkanisa, bavoise wa kule kukazi, unakuwa na mahusiano mazuri nao. Pale tunasema uko en bonne santé, yenye iko ni sante ya kijamii, bien-être social. Tunarudilia hii, ukisikia mtu iko na watu wenye hasemeshake, iko na mtu mwenye anakaniaka, huyu mtu na mimi ndamfanyiziaka tu kitu fulani, ni kusema mahusiano yake na watu wa familia inaanza kuharibika. Unasikia mtu anasema mie sikuwake na rafiki, mie sikuwake na rafiki, warafiki wote ni wanafiki. Ni kusema alikuwaka na barafiki mpaka wakamkoroga, ashafikia kunivwenye hakuwake tena na rafiki. Sante yake ya kimahusiano iko na kasoro. Sante yake ya kimahusiano iko na kasoro. Wakati unakuwa na relation mzuri na marafiki na ndugu zako na communauté, pale tunasema uko en bonne santé. Kwa hiyo tunaanza kusikia kuwa mtu anaweza kuwa hana afya njema kwa sababu tu afya yake ya kiakili haiko sawa, au kwa sababu tu afya yake ya kimahusiano au ya kijamii haiko sawa. Tuache kujilimite kwa afya ya kimwili. Unapokuwa na stress, ujue ya kuwa ile nayo ni ugonjwa. Waone watu ambao wanaweza kukusaidia. Vile vile jinsi ukisikia malaria unaendaka kwa mganga wala unaenda kwa farmasi. Vivyo hivyo unapokuwa na zingine magonjwa za kiakili na kijamii, usijiwekee mwavyo. Na hizi zinaua vibaya sana kushinda magonjwa zingine. Kwa sababu kama unagonjwa malaria, unaweza shindwa kujipeleka kwa hospitali, lakini sasa kuregeza watu watasema huyu mtu tumunyangule, wanakunyangula, wanakubeba. Lakini kama ni magonjwa ya kisaikolojia, itakuwa iko na kukula polepole ndani, unakiasikia mtu anaanguka na AVC. Tulilala tu tukalamuka aisha kufa. Ni kusema watu hawatapata nafasi ya kukuletea msaada katika sehemu hizi mbili. Sehemu ya kimwili watu wanaweza kukusaidia. Sehemu hizi mbili, kiakili na kimahusiano, tafuta watu wa kukusaidia unapokutanana na changamoto. Mungu anatamani tuwe na afya njema kwa hizi dimensio zetu zote. Katika kitabu cha Yohana wa 3 sura ni ya kwanza mstari wa 2, sema mpenzi, naomba upate kufanikiwa katika mambo yako yote na uwe na afya yako. Ile afya yenye anasema hapa ina englobe hizi dimension tatu. Sio kwamba uwe na afya ya kimwili na huko stress zinakumaliza. Sio kwamba uwe na afya ya kimwili na huku mahusiano na watu yanaharibika. Lakini anasema uwe na afya nzuri, iende vizuri, ifanikiwe vizuri kama vile roho yako inavyofanikiwa. Unapokuwa Mkristo, kiroho chako kinaenda vizuri, maisha yako ya maombi yanaenda vizuri, maisha yako ya ibada yanaenda vizuri. Usiruhusu kwamba sante yako iende mubaya kwa hizi dimension zote. Tumika sana uendelee kuwa en bonne santé, kwa sababu ukipata na vitu ambavyo vitaharibu afya yako, unaweza kuharikisha hata kifo chako, unaweza kuharibu hatima yako hapa kudunia. Kuna na vitu ambavyo Mungu amekusudia uvifanye, unaweza kuenda mbele ya kuvitimiza. Zaidi sana hii kazi ya Injili, pengine Mungu amekusudia utakuwa mhubiri mkubwa 2050, 2040, 2030, lakini sante yako unaanza kuiharibisha wakati huu. Unaweza kufa miaka 2 yenyewe inakuja na hautafanya kile kitu kikubwa ambacho Mungu alikuweka kukifanya. Basi Mungu atusaidie tuwe tunashughulikia afya zetu, na kwa wale ambao ni wagonjwa tuwaombee Mungu awarudishie afya zao. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. MAM Média, la voix qui informe le monde.